Yan, ito ma'am, para may idea ka sa lambot niya, di ba? Talaga yun. Oh, yes ma'am. Pero have you tried it before, ma'am? Sige po, ma'am. Yan, mali ganito siya, ma'am. Soft and fluffy siya. May feelings na siya inside, ma'am. Pakiramdam na siya. Sa bilog, ma'am, kung pipili kayo ng bilog, yung strawberry, chocolate, coffee, yan. Yan yung mga best sellers ko dyan, ma'am. Yun na lang tayo. Dito, ma'am, mas mura if you get 2 tubs, ma'am. May 50 pesos kind discount, ma'am. Pag dalawa po. Tab, yes, dalawang tab. Ano, tara. Yun na lang. Kasi total, 3 kayo. Parang yung isa paghatian nyo. Ganito ka na lang or same na lang gusto mo, ma'am? Uy, strawberry or magkaiba na lang. Sige po, ma'am. Gusto mo bang plain lang to, ma'am, o lagyan ng mango or grapes? Mango po. Oo. May additional. Wala naman. Pwedeng grapes, pwedeng mango eh. Mango Magkano? na lang. 250 lang to, ma'am. Mango na lang daw. Buti, napadaan lang kayo, ma'am. Oh, mabuti pa. Narinig po namin yung boses po. Boses. Lagi kasi POV, ma'am, eh, no? Parang ano. Thank you, ma'am. Oh. Next time nga, record ko nga boses ko. Para pag wala ako, ma'am, na maririnig mo. Masarap din yan, ma'am. Ganyan yung itsura. Yes, yes, exactly ganyan. Yung sa baba, sa ma'am, eh. Ube. Yan. Kung gusto mo, sabay mo na, ma'am. Diba? Yung ganun ang itsura niya sa loob, ma'am. Wait lang. Sige lang, ma'am. Papaano ko sa nanay No ko? pressure, ma'am. Thank you sa support, ma'am. Papasok pa lang kay school, ma'am, or pauwi na, ma'am? Ano po? Field trip po namin. Appeal trip. Ibig sabihin taga-province kayo, ma'am? Opo, dalawa po nito. Sige po, ma'am. Dalawa. Ay, ano yun, ma'am? Kaya Buti. buti po umimik ka. Mabuti mo. Ganun talaga, ma'am. Nagtatawag talaga ako. May mga video ko na ano, parang tawag ng 100 tao. Sigurado may bibilis eh. Pero, ma'am, di ba dalawa, ma'am? Pero pag apat kasi 450 lang. Kung gusto mo lang. Kahit sila po may bibili, basta apat. Sumba. Ayaw mo puti. Di bali, ma'am. If you change your mind, ma'am, total field trip, malamang nandito pa kayo later, no? Balikan nyo na lang. Sige, before kayo malis, kung gusto nyo, na gusto nyo magdagdag, balik kayo. Ima-minus ko na lang sa 450 yung nakuha na ni ma'am. Dalawang ube daw. Bali, 760. Saan pa kayo galing, ma'am? Laguna or saan pa, anong province pa kayo galing? Saan po yan? Quezon province? Sa may Infanta na ba yan, ma'am? Ah, malayo pa. Lukban, ganun. Medyo malapit. Ganun? Sige. Ma'am, may 500 kang buo. Sayang din. Yan sila, sir. Baka may gusto sila. Ay, thank you, ma'am. Saan kayo? 10 pesos. 10 pesos. Ay, thank you, ma'am. 760. Salamat po, ma'am. Gusto mo i-follow social namin, ma'am? Open mo yung iPhone mo, ma'am. Sige, ma'am. Open mo lang, ma'am. Yung hindi camera, ma'am. Yung, yan. Yan, ganyan lang siya. Ba't ayaw? Anong iPhone? Ayan na. Mabagal lang, ma'am. Minsan sa case kasi, ma'am. Hindi. Digital calling card kasi siya, ma'am. Ay, walang net. Basta digital calling card siya, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Mochiban. Pwede mong hawakan, ma'am, para may idea kayo sa texture. 25 po, ma'am. 490. 250 tsaka 240. Thank you, ma'am.